सांगमनी हालो जेमा 17 बोला हाँ ए फल आपलं किती सुंदर ହେଇଛି 17 किलो ହଁ ଲ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମା ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ हालो जेमा ताले आगो को पड़ीबा ତେବେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବା ठीक अछि लो ଆସलो एका एका काई जीव राजकुमारी सामुका अरे आसो सांग हेके मां मंगला को दर्शन करिवा सेनापति विजय सिंह আর তার পুনি এটি बड़ एठाको आसीबा मना अरे तुमरो जेमिति मां को ठारे मानसिक अछि मोर भी मानसिक अछि तेणु आसो सांग हेके मां मंगला को दर्शन करिवा ନା ନା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ कौन ना ना अरे झियो पिला जदि मंगला मां को पूजा कले मंगला मां आशीर्वाद करिवे नहीं ଆଉ ନହେଲେ राग हेजी कि त्रिशूल धरि के केंची आ गोटे पुआ पिला और झियो पिला मिसी के जदि मां को पूजा कले मां सीधा आशीर्वाद करिवे तुमरो दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो तेणु करी तुमे आउ सेनापति बाबू जाइकरी मंगला मां को पूजा करिवो तुमे धूप दीप जलैबो आउ सेनापति बाबू तो खाली नड़िया आउ तुमे दी जन दर्शन करी साइला परे आम्बे भी टिके सहचरी मानक सहित टिके कत 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 करिवा अच्छा सामुका अरे आसो अरे भय करू छ न कोन अरे आमे तुम निज लोक पाक लोक पुणी तुम घर सेनापति अरे भय करिबार कोन अछि चांस नहीं अरे आमे कोनोसी खराब उद्देश्य नै कि आसी नै तो ना ना आमे खराब उद्देश्य नै कि आसीनु ना। केवल आसीछु तुम सहित खाली मां को टिके दर्शन कर खाली ठिया ठिया दर्शन आ काई विलंब करू छ आसो सामुका अरे आसो ए सामुका अरे आसो ना ऐसा भी दिग्विजय सिंह ए कोन होची तोर हावा बाबा मते जमा भी ठीक लागुनी कौन भला नहीं कौन भला मोर हाव भावटा तुमको जमारू पसंद लगुनी ना हाँ अबे काई के लगुनी ए सामुका सामुका अरे वो तुमको भला पाए कौन हैला नहीं नहीं कौन हैला भला पाए एते चित्कार करी माने एते चित्कार करी किए भल पाइला एते चित्कार करी किए भल पाइला तुमे जेमिति चित्कार करी भल पाउछ से पटे झाड़ा बसी थिबा लोक दौड़ी करी पळैबे भल पाइबे केते बेले तुमे काको जोर जबरदस्त करछ ना ठेंगा रे पिट्टी दउछ ना धमकाउछ काकू अरे बाबू हमकू पचारिबो आमे सबु सारी की सारो झियो पिला को किमिति भल पाइबाकू केमेती भला पाइबा को होए केमिति भल पाइबे मु बुझाई देबी सारे टिके नोट देले जेमिति गुटे कहबो गुटे प्यार से गुटे फीलिंग्स रे कहबो जेमिति गुटे मु तुमको भल पाए देखो किते गुटे भाव रहिला आ तो जा ए सामुका सामुका अरे मु तुमको भला पाए मु तो रेडी मु तो निजे सामुका आस हे प्राण धन तुमको देखिला बेले उच्छन हेउची मोर मन तुमे छुआ जन्म करो कि मु छुआ जन्म करे समान अरे सामुका सेपटे अछि सेपटे कहबो ना आ कहला करे ये सामुका मु भल मु रेडी अबे अभ्यास करूथले अभ्यास करू ना घोड़ा टिंबटा करू सामुका सेपटे अछि सेपटे देखि कहबो जेमिति गोटे कहबो मु तुमको भल पाए जदि झिया पिला तो दौड़ी आसिक चापुटी किन धरिब मो नारे दी चारटा खंडे माई कुत्ती पोसी दब पछारी पचार हां ए सामुका सामुका कोन हैला हेलो मौना बत्ती तू हे बु मोर साथी आ आ काई ठे हे छुआ आओ एठी काई दरंडी हवा चल दिया साथी के घर को जीवा चला लाज शरम किछि लागुनी आज्ञा भाषा खराब हो गला आज्ञा मो भाषा खराब लोक न आज्ञा हेलो मौना बत्ती हा तू हे बो मोर साथी रांडी छ ओसल बेलरे गुटे संड ए
କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଛି କରିନି ହାଁ? କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବେଲଜ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ ଜନ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଭଗବାନ। ତାକୁ ଡରନ୍ତି ଭଗବାନ। ସାଲା ଲାଜ ସରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତୋର। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋ ପଛଆଡ଼ରେ ଆସିକି ଝାମ୍ପିକି ଧରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ କା ଆଲୋ ମୌନବତୀ ତୁ ହେବ ମୋର ସାଥୀ ଇସ୍ ଆଉ ଲାଜ କରନା ପ୍ରେମ ବିନା ତୁ କେସି ଆହା ହା ହା ଚାରୁ ହାସି ଲାଜ ବର ଯାକି ତୁ କେସି ଲାଜ ବର ଯାକି ଏସମକା କଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ହେଲେ କନିଆ ମୋର ମୁଁ ହେବି ବର ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆମ ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କିଏ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକରି ସେନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଖତମ ହେଇଗଲା କିବେ? ଯା ଶଳା କଦେଲ ବେଲିରୁ ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ। कौन हला? हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे ये क्या हुआ? सेनापति को झाड़ा हो गया। हम कौन करी तुमको से बोलिया अवस्था अच्छे मुझे कौन करी तुम्हें झील पिला को पटेवा आईच ना ये ध्यानवा आईच? एते बुझैला पर भी काई संठ पुरौछु आज्ञा आपण जो रेट रे बुझुचंती मोर कंट्रोल बाहर अबे कंट्रोल करबा पई चेष्टा कर केते करबी आज्ञा कंट्रोल केते करबी कंट्रोल? अरे कंट्रोल करी गोटा गोड़ चली गलानी आ कंट्रोल होची कोठी? ठीक अछि तो कथाटा आग बुझी नारे जिन सब बुझांतो ऐसा मुके अरे तू हेले कन्या मोरा मोहे भी बरा दुनिया देखिबो हम तोर सुंदरा तू हेले कन्या मोरा मोहे भी बरा दुनिया देखिबो हम तोर सुंदरा सगो प्रेम सिरा ओके कर खेला सगो प्रेम सिरा ओके कर खेला पाउला चकरना रीनो बिना तू केसी दारू हसी लाज बरदा जाकी तू केसी लाज बरदा जाकी जटा ए जटा आया चल पळेइबा बोलेइबा ए घर को जीवा काई की अरे जेमा दे को ते बुझैला परे भी जम्मारो बुझी पारु ता माने तुम्हें अनसक्सेस आउ केमिति कले हबो सक्सेस तुम तो झुआ पिला पटई बारी पर धुरंधर ए बुझौछि तुम कथा जमारो बुझी पारु वो ଟିକେ चेष्टा करते कि ठीक अछि मो अपेक्षा करू छी अपेक्षा करो गछर बीबी मु फल खाइबे आपण ए सच्चा जगह ला धन ला कौन है? हम राजा जमाऊ सेनापति बाबू केमिति देखा जानती बाला देखा जानती ए दी जन कर जदी बाघर ले केमिति हबो बाला बा अनेलो ए दी जन कर जदी बाघर होई जबो तुमको तुमार लिपस्टिक खर्चा मते मोर पान खर्चा मिलिबो सतर मिली बना मो विद्यान मु जहा कहबी तुमे जाय करी सिया कहबा को हबो ठीक अच्छी आरंभ करबी हाँ खाऊ जेते खाऊ हां ये मानको आखिरा पड़ी गलानी हां आरंभ कली अरे तुमर चेहरा जुली गला न
ও আরে তোমার চেহারা জুলি গলায় না হে ধন লাগাইছ ঘেমানি আরে বুহেন কি সাথে গো পার জানি আরে কথা বলে গো জান মানে আরে বুহেন কি সাথে গো পার জানি আরে কথা বলে গো জান মানে বয়স বড়িছে থিতি পড়ু আছে বয়স বড়িছে থিতি পড়ু আছে বয়স বড়িছে থিতি পড়ু আছে কাকে টিকে আসলো নে কোন হচ্ছে মানে কোন হচ্ছে ମୋ କଣ କରିବି ଯେ ମୋ ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା আহা এ বয়সরে যদি গোড় খসিছে বুড়ি হয়ে গেলে কোন জায়গায় জায়গায় পশি যাব ଏ ବୁଢା আরে বুহেন কি সাথে গো নাই পার জানি আরে কথা বলে গো জান মানে আরে বুহেন কি সাথে গো নাই পার জানি আরে কথা বলে গো জান মানে কথাটা বুঝি পারছো তো হ্যাঁ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি କଣ ହେଲା ମା আরে রাতি সারা হেলে মুতি ହେ ଭଗବାନ কেবে 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 শোনা যদি গুরস খাইছো সামনে পটে পাঠাবে না মু তো ভাষা খারাপ করে দেলি এ ধন সেদিন ভুল ভাল হয়ে ভাষা খারাপ হয়ে গেল ଆଉ କେମିତି ସେ এমিতি ହଁ আরে তুমর যে মার লাগি আমার সেনাপতি হেই গলে ন পাগল হেই গলে ন রে এ পাগল হায় গো হেই গলে ন রে পাগল হেলে না কর তুমি হেব মোর সেলে না কর তুমি হেব মোর পাছকে নে নিখিনি আরে রে হেড বতাও গো সুন্দরী সজনী আখনি একই আরি চেরনি আরে রে হেড বতাও গো সুন্দরী সজনী আখনি একই আরি চেরনি সেনাপতি বাবু এসব ভয় করনা ভয় করনা মু রাস্তারে পরিশ্রা করে দেইছি କଣ କରିଛୁ রাস্তারে মু পরিশ্রা করে দেইছি না রাস্তাকে মু পরিষ্কার করে দেইছি
ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ହମ୍ସ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ମୋଡ଼ିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲେଇବାର ଅଛି ଚଲ, ବାଟରେ ଗୋଡ଼ କି ପୋଡ଼ କି ମୋର କି ସର କଟକଣା ଆଉ ନାହିଁ। ପଚାରିବି ରାଜଦାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ତମ କଥା ସେ ରେଡି। ପଚାରିବି ପଚାର। ଏ ଶାମୁକା କଣ ହେଲା? ଶାମୁକା ହଁ ଆରେ ଜଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? ମାନେ ଜଟ ମଉସା ଯାହା କହିଲେ ସେ ହଁ କଥାଟା, ହଁ ଏ ଜଟ ମଉସାଙ୍କ କଥାରେ ତ ମୁଁ ଏକମତ। ସତେ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା। ଆବେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ରେ। ଆହା। ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଜମା ଦେଇ ବୁଝିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତୋରି କଥାରେ ହଁ କରି ଦେଖ ଆପଣ ଛାଇ ଏବେ କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଶାମୁକା ହଁ ଆଉ କଣ ଡେରି କାହିଁକି? ଆରେ କୁହ ନା, ଆରେ ଥରୁ ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ତୁମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକ। ତୁମକୁ କଣ ଝିଅ ପିଲା କହିବେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭଗବାନ ପାଟି ଦେଇଛି କଣ ଗେଫା ମାରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଅପକାଣ୍ଡ କାଳିଦାସ, ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏ କେମିତି ଆଖି ଠାରିବେ? ଏମିତି ଠାରିଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଖାଲି ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ହକ କରିଦିଅ। ହ ବେ ଏ ହଗ ମାନେ କଣ ରେ? ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହଗିଛ? କଣ କହନ୍ତି ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଏ ଏପଟରେ ଠେଙ୍ଗ ପାଟି ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା? ହଁ ହଗ ହଗ କେତେ ହଗିଛ? ଚାନ୍ସ କର, ତୁମେ ଯାଇକିରି ଚାପୁଟିକି ଧରିଦିଅ ବାସ୍। ଯାଇକି କେବଳ ଜାବୁଡିକୁ ଧରି ଚାପୁଟିକି ତ ଯୋ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା। ଏ ଶାମୁକା ଶାମୁକା କଣ ହେଲା? ଆରେ କୁହ ନା, ଆରେ ଥରୁ ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ସତରେ ହଁ ଏ ସେନାପତି, ହଁ ସତରେ ତମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିଲି। ଏ ଶାମୁକା ଆରେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ। ଆରେ ମୋର ବି ମନ ଅଛି। ଅଛି? ଆରେ ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି। ବିରାଟ ବଡ ହୁର୍ଦ ଅଛି। ସେ ହୁର୍ଦରେ ଯାଇକିରି ସକାଳେ ପିଲାମାନେ ବେଟ୍ ବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହୁର୍ଦ ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ବେକାରିଆ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏ ଶାମୁକା ହଁ ଆରେ ମୋର ଏ ବିଶାଳ ବନ୍ଧନରେ ତୁମକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ କେବଳ ଥରୁଟିଏ ମନ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଏ। ହଁ ସତରେ ଏ ସେନାପତି, ସେନାପତି ହଁ ମୁଁ ସେନାପତି ହଁ ଶୁଣୁଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ଆରେ କୁହ ନା, ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ କହିଲ ଭଲ ପାଏଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଆରେ କୁହ ନା, ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହଁ ଭଲ ପାଏ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ବାକି ରହିଗଲା। ପାଏ। ହଁ ଆରେ କୁହ, ପାଏ। ଆରେ କୁହ ନା, ହଁ ପାଏ। ପାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମାରଣ କି ଭାଗ୍ୟରେ ଜଟ ମୋର। ସେ ତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ଦି ହାତକୁ ଧରିକି କାହିଁକି ମୋ ପଟେ ଛାଟି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଜି ଦି ତରଫା। ହେଲେ ଆଜି ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଛାଟି ରହିବି? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ନାଇଁ। ଏ ଶାମୁକା ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ ନା। ଲାଜ କରୁଛ ନା କଣ? ଆରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଲାଜ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଏ ଶାମୁକା ଆସ। ଶାମୁକା ଆରେ ଆସ ନା ସତରେ ଶାମୁକା। ହେଲେ ଜଟ ମଉସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଚାଲ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ। ନିରୋଳ ଆକାଶ, এই ନିରୋଳ ଆକାଶର ନୀଳ ଛାଇ ତଳେ କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ। ଆସ ଶାମୁକା, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସ। ହେ ଶାମୁକା ଆରେ ଆସ ନା ଶାମୁକା, ଆରେ କାହିଁ ଲାଜ କରୁଛ? ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ ଶାମୁକା। ହେ ଶାମୁକା, ଆରେ ଆସ ନା। ହେ ଶାମୁକା, ହେ ଶାମୁକା। ଏ ସେନାପତି, ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ତତେ ଭଲ ପାଇବି? ତୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଆମ ଘର ସେନାପତି ଟେ। ଆଉ ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର ଏ ଶାମୁକା କହିବି ମନେ ରଖ ଆରେ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ କାହାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ତୁ କେବଳ ମୋର କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର ହଁ ତୁ ଆମ ଘର ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର ହଁ ମୁଁ ତୋ ଘର ଅଇଁଠା ଖିଆ କୁକୁର ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଏ ଚଟ ଆଜ୍ଞା ଅଇଁଠା ଖାଇଛୁ ବେ ଆଜ୍ଞା ଅଇଁଠା ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇଛୁ ବେ ମୋ ବିଦ୍ୟା ମନେ ପକା ପଚାର ଏବେ ପଚାର ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠା ଖିଆ ଏମିତି ପିଟା ପିଟିବେ ସକାଳେ ପାଉଁରୁଟି ହେଇଯିବ ଆଉ ଚା ସଙ୍ଗେ ଗେଫି ଦେବେ କାହାକୁ ପିଟିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମତେ ଅଇଁଠା ଖିଆ କହିଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଖିଆ କହିବେ ନାହିଁ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବେ କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ନିର ଅଇଁଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଁଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଁଠା ହବ ସେଇଟା ତ ଗାଈ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ଅଇଁଠା ଆ, ଗାଈ ପେଟରୁ ତ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଲା ଏବେ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଁଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଥାଏ ସେଇ କ୍ଷୀର କଣ ଅଇଁଠା ନୁହେଁ ମିଠା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମିଠା, ମିଠା। ଏବେ କ୍ଷୀର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ତ ନଲକୂପ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପଖାଳନ୍ତି ପାଣି କଣ ଅଇଁଠା ହେଉନି ଅଇଁଠା ଅଇଁଠା ମିଠା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି। ନା କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ମିଠା ନୁହେଁ ମିଠା କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନିର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଠା ଏଇନେ ମୁଁ ସାଲାଟା ଖାଇବେ ରାଜଘର ଅଇଠା କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର କିଏ କହୁଛି ଇଏ କହିଥିଲା କୁକୁର ହଁ ମୁଁ ଶଳାଟା ଗୋଟେ କୁକୁର ହା, ହା, ହା। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶଳାଟା ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଓ ଓ ଓ ଓ ଆ ଆ ଆ ଆ ଓ ଓ ଓ ଓ ଆ কলিয়া কলিয়া এই দেখ এ কুকুরটা পাগল হয়ে যাইছে পাগল ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲେ କଣ କରି ଜାଣିଛୁ ତୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଖାଇଯାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଳା ହୁଳି ପକେଇବା
আবে নারী মাসল রাক্ষস রহি যাবে রহি যা কিয়ে বে সলা এ বুয়া ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ବେ ସଲା ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ ମହାରାଜ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ ଏ ବୋଲିଂଟା ବେ ସଲା ତ କୋଚରଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ আবে তো তুই কি জমান বে এ নিরীহ যোদ্ধা প্রতি এ পুরা অত্যাচার করছ বাঘ কোন কইলু বাঘ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ ଏ ବାଘଟା ଏ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଛି ମାନେ ହରିଣଟାକୁ ଶିକାର ନ କଲା ଯାଏ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ আচ্ছা ମରିବ ବେ কোন কইলু ମାରଣ ମାରିଦେବ তুই পুরি বাতে মারিবু ମାରିଦେବି আবে মো মত কাপুছ নয়ে তাই যাও শক্তি পরীক্ষা আবে